nous avons des thèmes très cruciaux pour l'avenir de notre région. Il faut que le Maghreb se fasse. Je l'ai dit quand j'étais étudiante en Tunisie, il y a plus de 30 ans, parce que c'était mon sujet de thèse, et je le dis encore. Il faudrait que les populations du Maghreb puissent travailler ensemble pour réaliser des projets générateurs de revenus, pour lutter contre la pauvreté, que ce soit, et atteindre l'autosuffisance alimentaire, que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau de l'eau, comme le professeur Naoui va le dire, comme au niveau des industries. Parce qu'il faudrait à tout prix que les personnes dans cet espace marin, que les femmes soient libres et puissent décider elles-mêmes. C'est pour ça que vous avez compris les femmes leaders du Maroc. Quand j'étais étudiante, tous les ministres, les chefs d'État tenaient à voir avec eux, ça fait mal à la vie, parce que j'étais la seule femme. Donc j'ai appris à interpeller les responsables pour leur dire que ça suffit. Soyons un peu sérieux. Des façons est devenu plus terrible. كذا المغرب خاصو يكون لأن les populations veulent les populations sont bonnes avec nous. Et vous avez notre représentant de Tunisie, la Tunisie, un pays ami, qui vient de réussir sa révolution en douceur, comme l'a dit. Dans ce pays, il a pris le dialogue. Dans ce pays, il a pris la politique, la vraie. Et c'est pour ça que par la suite, mes amis de toute l'Union sont venus me demander de créer le forum marin. C'est les amis de Tunisie, de Libye. Une fois, ils sont venus pour la tournée de la FAO, ils m'ont demandé s'il vous plaît, Guidez. Et grâce à ce forum, on s'est retrouvés à Rio 92. On s'est retrouvés à Johannesburg. Et on s'est retrouvés dernièrement, il y a une année, à Rio Plus. Il s'est trouvé que les administrateurs, que les décideurs ne connaissaient pas leur sujet. Et il nous a parlé à nous de défendre ces espaces. Alors moi j'ai intervenu sur les forêts, j'ai intervenu sur le problème des délocalisations en disant on veut bien avoir une industrie propre, qui ne va pas polluer notre environnement. Parce que qu'est-ce à dire d'avoir une industrie de la part de certains pays du Nord, et par la suite, on aura une facture qui sera très mauvaise pour les générations futures. J'ai lancé un SOS pour les terres du Maroc. Ça suffit, on ne doit plus vendre nos terres au Maroc. Les terres ne doivent plus appartenir à des gens qui viennent du Moyen-Orient. C'est du non. Mettre 400 hectares à la portée d'un prince et laisser nos paysans devenir des paysans sans terre, c'est ça l'origine du mal. Donc, au niveau de cette université, nous allons essayer, c'est pour ça que c'est une université à thème, que les programmes vont changer au fur et à mesure, et nous demandons à l'assistance de pouvoir intervenir sur la plupart des sujets. On a laissé le sujet libre pour pouvoir et permettre aux étudiants d'enrichir nos débats. لأن المغرب غادي يكون تكون مشبع لأن المستقبل ولا الشباب والآن خصنا نعرفوا على الصعيد المغاربي بالأجيال ديالنا ستتحف تجرى ولكن ما شكون اللي بغى يكمل البناء يلاه حنا غاديين طريق البناء وتنطلب من السيد المفتي نتاع العلماء اللي هنا معنا الأستاذ بن حلالي اللي هو مختص في البيئة ومختص في الغذاء يقول لي لكن لأن التكنيكيات الناس اللي تكون على الجامعة ما تنساوش بأن الجامعة تخدمنا لأن الأمم المتحدة أعطت علينا جانفي 2013 باش نلقاو فيها الحلول على المغرب العربي وأنا كنشوف علاش السيدة ما جاتش لأن حاكم ما كانش خاصها لأن هذا برنامج نتاع الأمم المتحدة حنا كنشوفوا لي خويا قلنا لهم الجامعة حنا درنا الجامعة ولكن قال أن كلهم برنامج مغاربي نتاع الشعوب المغاربيين برنامج راه كاين في الانترنت غادي تمشيو نتوما
l'application ديالو كيما انا كنقول ولا تقول لهم ما كنعيش تقليد وكنسالينا لان لا يحتاج برنامج مغاربي بحال البرنامج الاوروبي اللي كيفاش التمثيل ديالنا si on a pas un parlement au niveau de la population on ne pourra pas défendre les structures qui vont s'installer. Nous sommes pas contre les gouvernements, mais on voudrait mobiliser davantage la population. On voudrait renforcer les capacités des populations pour pouvoir atteindre nos objectifs, à savoir une intégration réelle. Bien sûr, il y a des aléas de la politique, mais c'est comme un brouillard, il va passer. سياسة هي سياسة اللي تتولي شوية سلطوية ما تتسد الحدود. حنا كنقولوا الحدود خصهم يتحلوا. Il faudrait qu'il y ait une circulation libre des populations. Il faudrait qu'il y ait des experts qui puissent passer, par exemple l'expert de l'eau qui va travailler avec nous, va travailler aussi avec les Algériens, parce qu'il a une vision, il a une capacité. Cette expérience que vous voulez le voir ici à l'Église doit être répliquée en Tunisie, en Algérie, et ça je veux le dire, parce qu'il se trouve que tous les chefs d'État se connaissent, et que le Zohri était membre de ce groupe. On était chez eux, en Tunisie, sur paix, et c'était la bourse allemande qui, après un pays, m'a payé un grand colloque. Et on a voulu seulement voir le ministre. J'ai dit non. Il faudrait qu'il y ait un ministre à ma droite et un opposant. Il se trouvait que c'était aujourd'hui. Et l'ancien président n'en voulait pas. J'ai dit, écoutez, il n'y aurait pas de réunion avec les officiels. Et j'avais fait rentrer c'est mon seul qui est membre fondateur. Mais c'est Mohamed Filali. C'est Mohamed Filali اللي كان هو الدكتور لنا والولاية وكان عندنا الناس اللي جاوا فلسطين. لأن كانوا فلسطينيين مهاجرين في تونس. Donc on fait la même chose. Ça a été en 81. On recommence l'expérience au Maroc. Et tous les chefs d'État doivent être impliqués avec nous. Ils doivent soutenir nos efforts. Parce que nous sommes l'avenir des femmes, l'avenir des jeunes et l'avenir de toute la population. Et vive l'unité africaine. Voilà. Je donne la parole à notre expert sur le plan de l'environnement. Il est à l'Église. L'autre. C'est là. أولا وجه الشكر للدكتورة فاطمة العلوي على دعوتها الكريمة من اتحاد المغرب العربي لمشاركتها في هذا المنتدى. منتدى المغاربة للبيئة والتنمية ولا منتدى أن يكون منتدى مغاربي للبيئة والتنمية منتدى كاحترام مثله المثل مختار للديفلوبمون يعني أحسن على مستوى الاتحاد المغربي العربي هنالك العديد من البرامج وخطط العمل في مجال المحافظه وتنميه الموارد الطبيعيه وكذلك المحافظه على البيئه وكذلك تحقيق الامن الغذائي في منطقتنا المغربيه. وأقول مدام في l'université, j'ai préparé aussi une petite présentation d'une vingtaine de minutes. Soit j'ai été en arabe ou en français, donc sur le psychologie économique, pour donner une idée, c'est pas programmé, mais si vous permettez, c'est pour une petite présentation. Donc, s'il vous plaît, je vais demander au niveau de Sylvia Moustadama, vous savez que c'est nous qui avons inventé ce mot à Rio, avant Rio un petit peu. Parce que quand j'étais en Tunisie, j'étais avec Schmidbertal pour lancer les coopératives. Et à un moment donné, on a reçu les coups de pierre. On s'est dit, ce n'est pas cela, le développement. On a commencé à dire le développement endogène, le développement équilibré. Et on est arrivé avec la commission confiance au développement de ce développement. Les gens ne comprennent pas la portée de ce principe. Le développement durable sous-entend l'économie,
l'environnement et le social, donc l'individu. Et vous savez ce qui s'est passé avec nous quand on a monopolisé les fonds de la Banque mondiale, les banques nous ont suivis, et ben, les gouvernements à leur retour, ils nous ont créé des associations qui n'avaient rien à voir avec nous. Et des fondations pour s'accaparer de l'argent. Écoutez, depuis 1987, on a travaillé avec notre propre argent, avec notre propre capacité. C'est pour montrer que pour faire des régions, on n'a pas besoin d'argent. On n'a pas besoin d'hôtel étoiles. Il faut monopoliser les personnes ressources et que les gens apprennent à venir pour renforcer nos capacités. Il n'y a pas de Dieu, parce que ici, comme j'étais avec le professeur Stephen, j'ai fait venir un ambassadeur. Et on a eu tous les élèves de l'école. Et on a eu 3 projets. Et c'est le projet de Seine qui a réussi. Et c'est pour ça que je fais un peu qui est un professeur, le grand professeur, qui est membre honoraire de notre équipe internationale maritime. C'est un grand ami qui nous a toujours soutenus. Les élèves doivent apprendre à venir pour pouvoir permettre aux générations futures de comprendre ce qui s'est passé il y a 3 ou 4 ans. Merci, monsieur le professeur. شكرا للسادة فاطمة العلوي رئيسة المنتدى المغاربي للبيئة والتنمية باسم إدارة الإعاقة الوطنية للاجتماع المدني المدير للسعراء تنحية السادة الحضور وجميع الممثلين للهيئة الوطنية والدولية بخصوص الزميل الإحياء الممثل ديال المغرب العربي البريطاني خبير خبير في ميدان المال. ونذكر ان هذا خبيره هي في البيئه الامن الغذائي. هي الاستاذه لان هذه هي اللي احنا كنخدموا بها. خصنا يكونوا عندنا خبراء اللي نعيشوا عليهم. انا كنت كنخدم الجزائر كنت في الشواطئ ياك غدا غادي نمشي على تصفر. خصنا هاد الناس اللي كيخدموا معنا يمشيو معنا باش الصوت ديالنا يكون متكمل على المليار مستهدفه ولا المستهدفه لان دوسنا الديفلوبمون ما فيهاش ترجمه على قيمه الصوت. تمكنا ذلك السادة عائشة سعيد رئيسة جمعية الأمهات والآباء والأولياء التابعين للمجموعات الحديثة منطقة مدارس منطقة بعيدة في منطقة بولمان اللي هي الآن في مشروع تطبيق مشروع نموذجي اللي يحصل هنا في المدرسة باغي نطبقوه على صعيد القرى والمدن لأن بهذه الطريقة هذه اللي هي مشروع المدرسة الإيكولوجية اللي بدعم الأستاذة فاطمة العلوي ودعم سفارة سريلانكا عندنا واحد المشروع اللي هو يكون الآن في مرحلة الاحتضان وهذا المشروع هذا تبذل من الطلبة التي يديروا بها أشغال تطبيقية بحيث جميع النفايات ديال المؤسسة تنستطيعوا نكملوه الزيوت نصنع الصابون المواد العضوية نصنعوا منها الغبار البلاستيك يباع والبابي الورق يعاد التباع. إذا إذا طبقنا هذه المسألة هذه على الصعيد الوطني حنا تقريبا عندنا 10 مليون طن ديال الأسباب سنستوردوا 10 مليون طن ديال البترول يمكننا نستغناو عن البترول. هذا هو الشيء الأساسي بهذه الطريقة هذه نحاولوا باش ننشروها على الصعيد الوطني ويمكن نوصلوها على الصعيد دول المغرب العربي المغرب الجزائر تونس ليبيا موريتانيا وبلاد افريقيا كلها لأن الدول الراقية النموذج هو السويد جميع النفايات ديالها إعادة التدوير تستغلها وتستغل دابا دول أوروبا تجيب من عندهم النفايات لأن النفايات ما يوجد الآن مواد أولية باش ما نقطعوش الغازات باش ما ننتجوش البترول باش ما ننتجوش اللحم الحجري باش ما ندوز. إذا الدول التقدم ديالها باش يبقى ماشي بفلوس ماشي
أي دولة متقدمة إذا عندها النظافة أكثر، ليس تعالج النفايات أكثر. ولهذا المنتدى المغاربي للبيئة والتنمية هو فكر، هو عمل، سلوك، وهو تطبيق. Zéro waste. Zéro waste. Zéro waste. Il est please هو الشعار ديال هذا المنتدى المغاربي للبيئة والتنمية هو صفر نفايات. صفر نفايات. مثلا حاليا مساعدة الخبراء الألمان تدير واحد المشروع دراسة شغلنا على صعيد غير مثال. المغرب تجمعنا بالمدارس ديالنا النفايات 7% ديال البقايا ديال الأسوبة والتلفزيون ديال ولكن كاين النفايات البلاستيك وكاين النفايات ديال التكستيل الملابس. إذا هذه النفايات هذا يمكننا نحاول إعادة تدويرهم، نسمعوا منهم طاقة، نسمعوا منهم الأستاذ كان هنا راه واحد المشروع تبع العشاء، راه واحد المشروع مهم منطقة مختلفة ديال استغلال النفايات باش تكون أكبر محطة هنا في المنطقة ديال إنتاج الطاقة بالوسائل ديال النفايات التي تنتج في الماء. ولهذا هذه تعبئة سلبية وعامة. إذا استطعنا احنا في الدراسة عندنا واحد الشركة سميتها البيئة والسلامة صناعية، لأنها تشبه السلامة تكون الطلبة على هذا الشهادة، ولكن احنا باغيين جميع الطلبة يشتغلوا في هذا العمل هذا اللي هو عمل أولا تكويني، وخصو يكون عمل تطوعي، لأن ماشي الصدقة هي غادي تنمي البلاد، اللي تنمي البلاد هو العمل. ولهذا انتم الآن شباب نساء رجال خصكم تكونوا سفراء لهذا المنتدى المغاربي للبيئة والتنمية من أجل تربية الأولاد ديال التجميع باش تكون عندنا بلاد نظيفة وتخليوها كما خلوها المثل اللي أحسن. لأن إذا بقينا نستمروا في هذه الطريقة ديال التلوث غادي نوصلوا لنهاية العالم. وشكرا لكم. احنا نستخدم باش هذه نرجع نصوروا، لأن هذه البيئة وصلتنا بزاف حوايج كنتلاقوا سببنا. ما تنساوش بين كنا على خصنا الأممية الخضراء كونفيرانس 2001، وحنا دوكا على 80 دولة معنا الزير اللي كاين فيها هنا. الزير إليمون فونداتور نتاع لا فيديراسيون دي فير أفريقيا، لأن كنا في رواندا على ديك القضية تاع النيل. وهذه الشهور كنت أنا في البرلمان تاع مصر مع الإخوان ديالي اللي كانوا يكونوا في البراج